ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज रे क्षुद्र वीडियो रे जो शक्तिशाली उपाय को शेयर करूची एथिरे ना आपनकर तंत्रोक्त भारी सामग्री एकजुट करिया पई अछि किंबा मंत्रोक्त साधना सिद्धर आवश्यक अछि। केवल एक सूक्ष्म सरल विधि रे एक शक्तिशाली स्वयंसिद्ध मंत्र जहाँकि मात्र 5 गोटी शब्द विशिष्ट एवं यह आपनकर साधना एवं सिद्धिर आवश्यक नहीं। केवल गोटे सूक्ष्म विधि मତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ସଂଗଠିତ କରିପାରିଲେ ତେବେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କର ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ଭୋଗ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା अद्भुतपूर्व ढंग से संगठित हो पार किंबा जदि कौन स्त्री पुरुष बंधु को प्राप्त करने थाए तेज ताहा संगठित हो पार। आपनकर इच्छा मते कौन स्त्री किंबा नारी होते कौन पुरुषों सुसंपर्क स्थापन करके आपनकर जीवन में अनेक स्वार्थ सिद्धि को हासिल करें। भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। एक शक्तिशाली स्वयंसिद्ध मंत्र जहाँ कि आपण मैंने भ्रामरी मंत्र गुंजन रूप देकर ही आपन को क्रियाटी को संगठित करने पड़ो, जहाँकि अत्यंत सरल। केवल थोड़े बुझीगले आपण मैंने शक्तिशाली स्वयंसिद्ध क्रियाटी को अत्यंत सहज ढंग से संपादित करके कौन स्त्री को गुप्त भाव में संभोग संपर्क स्थापन करें अथवा नारी होते कौन पुरुष बंधु को आजीवन प्राप्त करके वैवाहिक एवं दाम्पत्य जीवन को सुरक्षित निर्वाह करें किंबा अन्य जेकोसी कार्य हो। केवल जे संभोग संपर्क स्थापन नारी आवश्यक होता है किंबा विवाह उद्देश्य कौन नारी पुरुष बंधु को आवश्यक होता है ता नुहे, बरं आपनकर अन्य जेकोसी जीवन क्षेत्र जो थे कि आपनकर जीवन किसी उन्नत घटी पार। आपनकर आर्थिक दिग हो, वृत्तिगत दिग हो किंबा सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कौन प्रकार कार्यक्रम को निभेवाई हो, जदि कौन नारींकर साहचर्य कौन पुरुष बंधुंकर आवश्यक होता है किंबा कौन पुरुष बंधुंकर साहचर्य कौन नारींकर आवश्यक होता है, तेबे यही विधि मते से ही पुरुष किंबा नारी को आपण मैंने हाथ मुठारे रखिकी कौन कार्य को आपण सहजरे निर्वाह करें। तेबे एथिपाई सामान्य सरल ज्ञान आवश्यक, जहाँकि क्षुद्र भिडियो में आपंकर कल्याणार्थे शेयर करुच्ची। भिडियो को ध्यान सहकारे शेष पर्यंत शुणु एवं जदि चैनल को प्रथम बार आसछन्ती कंटेंट रे आपनको रुचि रहउची तेबे चैनल को थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभଳି कि आमे जेतर मध्ये आपनमानक सेवारे यही तंत्रोक्त एवं मंत्रोक्त विषय मान उपस्थापन करूँ ताहा आपण पाखे शीघ्र पहुंचबो एवं से सब आपण मैंने सर्वप्रथम देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स, एवं नजर पकेबा शक्तिशाली स्वयंसिद्ध मंत्रोक्त क्रिया एवं तंत्रोक्त क्रिया जहाँ माध्यम कौन जदि नारी को आपण मैंने प्राप्त करने चाहिए रूप सौंदर्य आपण संपूर्ण विवश हो पड़ी थरे मात्र संभोग क्रिया को स्थापन करने चाहिए आप अत्यंत सहज संपादन करेंगे किंबा नारी होते कौन पुरुष बंधुंकर साहचर्य प्राप्त करने संभव करें। आपण मैंने क्रियाटी को संगठित करने जेकोसी शनिवार ही आवश्यक एवं एथिपाई जहाँ न्यूनतम सामग्री ता एही गोटे ठेकी बा माठिया को संग्रह करेंगे, जहाँकि कुंभार भाई मान पाखे मिल अत्यंत क्षुद्र माठिया 5 टंका 10 टंका विनिमय एक कला माठिया को आपण मैंने संग्रह करेंगे। कला ठेकी जहाँकि क्षुद्र माटी पलम बोली कहुए, कला रंगर क्षुद्र माठिया बा क्षुद्र माटी सरा पलम अथवा जदि आप देशी भाषा कहते ठेकी, यह प्रथम आपण मैंने कुंभार भाई मान पाखे मार्केट रू संग्रह करेंगे एवं गोटे क्षुद्र कला कपड़ा जहाँकि पूर्व कौन स्थान व्यवहार हो संग्रह करेंगे एवं एक भोजपत्र जहाँकि पूजा सामग्री दुकान में मिल संग्रह करेंगे। ये समस्त सामग्री को आपण एकजुट करने अति बेसी आपको 10 ରୁ 20 टंका आवश्यक हम एवं गोटे कला मार्कर पेन जहाँकि पुस्तक दुकान में मिल कौन स्थान लेखालेखी हो भाव में जिनस को संगठित कर सारा जेकोसी शनिवार रात्र समय जिते आप शयन करने जाऊँच आपंकर परिवेशटी शांत स्निग्ध परिवेश भरी जाऊँगी, कोलाहलमय नहीं। यही एक निरुड़ा मुहूर्त देखिकी आपंकर रूम मध्य से ही नारी बा पुरुष जहाँ को आप वशीकरण क्रिया सामिल करने चाहूँगी तांकर गृहटी जो दिगरे अच्छी से दिग को मुख करके एक कला आसन पकईकि बसवे, ध्यानस्थ मुद्रा बसवे, जेभଳି कि से नारी अथवा पुरुष आपंकर मानस चक्षुरे परिस्फुटन होउची तांका सह समस्त गुप्त संभोग संपर्क स्थापन हो किंबा अन्य जेकोसी कारण पे आपण माने कहथांतु सेही क्रियार संपूर्ण काल्पनिक चित्र आपनकर मानस मध्य को फुटी उठुची, आपनकर अंतर्चक्षु को आसुची। एही भाव में आपण तांको गभीर भाव में 1 मिनिट 2 मिनिट पे चिंता करिवे एवं चिंता करिया समय आपनकर सामने रे एही जिंस सब थिबो, अर्थात एही कला ठेकेटी थिबो, कला कपड़ाटी थिबो, कला मार्कर पेन थिबो एवं एही भोजपत्रटी थिबो। एतिकी आपनकर सामने रे थाइकरी आपण माने क्रियाटी को एही भाव में संगठित करेबे। जेतेबेले
ତାଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମାନସ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ସେତିବେଳେ ଆପଣ ଏ କଳା ମାର୍କର ପେନ୍ଟିକୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କର ଡାକ ନାମ ବା ଉପନାମ ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଭୋଜପତ୍ରରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଭୋଜପତ୍ରଟିକୁ ସେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ରଖିଦେବେ ଏବଂ ସେଇ କଳା କପଡ଼ା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଠେକିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହେବ ତା ମୁହଁଟିକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଠେକି ମଧ୍ୟରେ ରଖିଦେବେ। ରଖିକିରି ଆପଣ ନିଜର ମସ୍ତକ ପାଖରେ ଏହାକୁ ରଖିକିରି ତାଙ୍କରି ଧ୍ୟାନରେ ହିଁ ଶୟନ କରିବେ ଏବଂ ଶୟନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରା ଲାଗୁଛି ଆପଣ ନିଜର ବାରିପଟକୁ ଯାଇ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଭୃତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକରି ହେଉ ସେଇ ଠେକି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ତା ଦେହରୁ କପଡ଼ାଟିକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବେ ଏବଂ ସେ ଭୋଜପତ୍ରଟିକୁ ରଖି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟି ଲେଖାଇছে କଳା ମାର୍କର ପେନ୍ରେ ତାଙ୍କ ଡାକନାମ ଏବଂ ଉପନାମ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରାକୁ ସଜୋରରେ ସେଇ ଠେକି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସାରିଦେବେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରହିଥିବ। এই ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଧ୍ୱନି କହୁଛି ଯାହାକି ଭ୍ରାମରୀ ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଧ୍ୱନି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସେଇଠି 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ପରିଶ୍ରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ କ୍ରିମ୍ କାଳି କାଳି ବସ୍ଭ୍ୟୋ। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଓಂ କ୍ରିମ୍ କାଳି କାଳି ବସ୍ଭ୍ୟୋ। ଇଏ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ର। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭ୍ରାମରୀ ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତ ଏଇଭଳି ହେବ ଓಂ କ୍ରିମ୍ କାଳି କାଳି ବସ୍ଭ୍ୟୋ ଓಂ କ୍ରିମ୍ କାଳି କାଳି ବସ୍ଭ୍ୟୋ ଓಂ କ୍ରିମ୍ କାଳି କାଳି ବସ୍ଭ୍ୟୋ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭ୍ରମର ଗୁଞ୍ଜନ କରୁଥାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଞ୍ଜନ କରିକିରି ନିଜର ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଶୁଭିଲା ଭଳି ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରାର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ମୁଁ ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି କ୍ରିମ୍ କ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସାର କାଳି କାଳି କ ଆକାର ର ହସେକାର କାଳି ବସ୍ଭ୍ୟୋ ବ ତାଲବେଶ ଭ ଝିଅ ଫଳା ଓକାରେ ବିସର୍ଗ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ କ୍ରିମ୍ କାଳି କାଳି ବସ୍ଭ୍ୟୋ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ପରିଶ୍ରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ସହକାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ କରି ଚାଲିବେ ଭ୍ରାମରୀ ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଧ୍ୱନି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେଠି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ଠେକିର ମୁହଁଟିକୁ ସେଇ କଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ ଏବଂ ତାକୁ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତ୍ରିଛକି ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଛକଟିଏ ଥବ ତିନି ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଥିବ ଏଇଭଳି ଛକ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଖାଲି ପାଦରେ ସେଇ ଠେକିଟିକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇ ଆସିବେ କିମ୍ବା ଯଦି ତ୍ରିଛକି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପାଖରେ ନାହିଁ କୌଣସି ଶ୍ମଶାନ ବା ନିର୍ଜନ ପ୍ରାନ୍ତର ଥିବ ଯୋଉଠିକି ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଖୁବ୍ କମ୍ ଯାଆନ୍ତି ସେଇଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ହାତେ ଗାତ ଖୋଳିକି ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇକି ଆସିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସେ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହେଇକି ରହିଥିବ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ରହିଥିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବିରତ ହେବେ ନାହିଁ, ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଏହି କ୍ରିୟାରୁ ସେ ବାଦ୍ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକଳାପ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଆଦାୟ କରିସାରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଯାଇକରି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ମାଟି ଖୋଳିକିରି ଠେକିଟିକୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଏବଂ ତାର ମୁଖ ଖୋଲିକିରି ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଜଳ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳ ଧାର ହଉ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବିସର୍ଜିତ କରିକିରି ଆପଣ ଠେକିଟିକୁ ଭସେଇ ଦେବେ ତ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ମୋହନ କ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ କରିପାରିବେ କୌଣସି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଅଚିରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକିରି ତାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ହୃଦୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଯେଭଳିକି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସମସ୍ତେ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା କାଳୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଲାଭ ହୋଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷେତ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଠି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବା ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଓଂ ଶାନ୍ତି ଓଂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।